Our God is alive. 我们的 Allah 神是 kita hidup, 活的 amen. 神。Amen. Amen. 哇，好像你们很近哦，我有点怕。 Macam semua senyap-senyap ya. Okay, this is a great morning. We can celebrate the resurrection of our Lord Jesus together. 今天早晨呢，我们能够一起的来欢庆耶稣基督的复活呢，这整间教会。 Jadi pagi ini pagi yang indah di mana kita sama-sama memuji dan juga merayakan kebangkitan Yesus. Amin. Amen. Let's give glory to Beri God. kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Hallelujah. Haleluya. Indeed, from the youngest to the oldest, we can worship God together. 从最小的到最年长的呢，我们都能够一起的来敬拜神。 Dari muda sampailah ke tua kita boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. 不单是这样呢，我们呢从不同的语言、不同的种族呢、不同的背景，我们也可以在主的爱里面呢，一起的来敬拜神。 Jadi daripada berbagai latar belakang, suku dan juga bahasa, kita boleh datang memuji menyembah Tuhan bersama-sama. This morning is Resurrection Sunday. Pada pagi hari ini ada perayaan Paskah. 今天早晨呢是复活节，我要带领大家呢回到当初第一个复活节的那一天。So I'm going to take you back to the first resurrection day, first resurrection, in fact, evening. 所以其实呢，我要带领大家呢是回到呢复活节的那个第一个晚上。 Dan pada pagi ini kita akan sama-sama pergi mengimbau bagaimana pada penampakan ataupun kebangkitan Yesus yang pertama ketika pada petang itu. But before that, I'm going to give you some background on that Sunday morning. The woman, they went to the tomb. 所以在那个复活节的清晨呢，这些妇人们他们到这个坟墓那里去。 Dan pada pagi kebangkitan itu, para wanita itu pergi ke kuburan Yesus. And they saw the angel Jesus suddenly appeared to them. 他们看见天使突然间耶稣呢显现在他们面前。 Dan mereka melihat bahwa pada itu malaikat itu Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. But while this was happening, two of the disciples, they decided to leave Jerusalem and went to a city called Emmaus. 所以在这个事情发生的时候呢，有两个门徒，他们呢就启程呢离开耶路撒冷呢，要到以马利斯这个地方去。 Dan pada pagi itu ketika malaikat menampakkan diri kepada para wanita ini, ada dua orang murid Yesus pergi dalam perjalanan ke Emmaus. So they didn't know Jesus was resurrected. They haven't heard the news. 所以他们没有听见这样的消息，耶稣复活了。 Jadi mereka belum mendengar berita bahwa Yesus telah bangkit pada waktu itu. And the Bible never tell us who these two disciples were. It just say two of them. 圣经从来没有告诉我们这两位到底是谁呢？只是说他们当中的两位。 Jadi firman Tuhan tidak menyebut siapa antara pengikut ini, dua orang ini yang pergi ke Emmaus karena firman Tuhan katakan hanya dua orang dari murid-murid Yesus. I used to think that this is not two of the 12. 我之前认为他们不是12个门徒当中的两位。 Jadi sebelum ini pastor sangkakan dua orang daripada murid Yesus yang dikatakan ini bukan dua daripada 12 pengikut Yesus yang utama. But as I studied the scripture further, I felt, it's one of the 12 because Thomas was also not with them at that time. 所以我觉得呢，这两位呢其实是12个门徒其中两位，因为多马也没有与他们同在一起啊。 Tetapi selepas membaca dengan lebih dalam lagi, dua orang murid ini ternyata adalah daripada 12 orang murid. Karena Thomas pada waktu itu juga tidak ada dalam penampakan atau ketika hari kebangkitan itu. So the Bible tell us they were talking about what's happening during the last 2 or 3 days. 所以他们就一直在谈论所发生的事情。 Jadi dalam Alkitab mengatakan apa yang terjadi dalam 2-3 hari selepas kebangkitan Yesus. And then Jesus walk along with them. 所以耶稣呢显现呢跟他们同行。 Dan selepas itu Yesus menampakkan diri berjalan bersama-sama dengan dua orang murid ini. You know the story, they didn't recognize it was Jesus until
Jesus spent time with them and broke bread. That's the time their eyes were open. 所以圣经告诉我们，他们并不知道是耶稣来的，直到耶稣要掰饼的时候呢，他们才认得出这个就是耶稣。Jadi kita tahu kejadian apa yang terjadi. Dua orang murid ini tidak mengenal yang bersama dengan mereka berjalan itu adalah Yesus. Hanya selepas Yesus meluangkan masa dan kemudian pecahkan roti bersama-sama dengan dia, bahwa mereka tahu bahwa ini adalah Yesus yang berjalan dengan mereka. But in the meanwhile, what happened? Peter, when he heard about the resurrection of Jesus from those women, he dashed to the tomb. 这个彼得呢，他听见耶稣已经复活了，所以他就跑到坟墓里去看到底是不是。Jadi apa yang terjadi? Salah satu murid Yesus yaitu Petrus, ketika mendengar daripada para wanita ini bahwa Yesus telah bangkit, dia terus berlari pergi kepada kuburan itu. We don't know what time it is during this day Jesus appeared to Peter alone. 我们不知道到底是什么时候，可是耶稣在这一天里面，可是耶稣亲自呢显现给彼得。Kita tidak tahu bila waktu yang khusus bila Yesus menampakkan diri kepada Petrus, tapi Yesus menampakkan diri pada hari itu, pagi kebangkitan itu. But when the two disciples recognized it was Jesus as resurrected, so they went back to Jerusalem. 所以这两个门徒呢，当他们发觉耶稣已经复活了，他们又回到耶路撒冷城去了。Dan dua orang murid ini yang pergi perjalanan ke Emmaus, ketika mengetahui bahwa Yesus telah bangkit, mereka segera pergi kembali ke Yerusalem. And in Luke 24:34, 在路加24章34节 so they came back and met up with the rest of the disciples, and he told them, it is true, the Lord has risen and has appeared to Simon. 他们就向大家说，主真的复活了，并且呢，已经向西门显现了。Dan ketika dua murid datang berkumpul dengan semua 12 yang lain, mereka berkatakan dalam Lukas 24:34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. How did they know Jesus appeared to Peter? So Jesus must have told them, I appeared to your friend Peter. 所以这两个门徒怎么知道呢？耶稣显现给门徒，给彼得呢？所以肯定是耶稣告诉他们，我也显现给彼得。Persoalannya bagaimana dua orang murid ini boleh tahu Yesus menampakkan diri kepada Petrus, karena pada waktu itu Petrus hanya sendiri. Pasti Yesus ketika meluangkan masa dengan mereka, Yesus mengatakan, aku telah menampakkan diri kepada Petrus. And so in Luke 24:36, while they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, peace be with you. 在他们说这些话的时候呢，耶稣亲自站在他们当中，对他们说：“愿你们平安。” Kita baca Lukas 24:36 katakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. And Jesus said, why are you troubled? And why do you doubt? Why do doubts rise in your mind? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and blood and bones, and you see, as you see. 所以他们就惊慌，感到害怕，以为看见了幽灵。Lihat di sini ayat 24, 38 hingga 39 dulu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 37 kita kembali. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Verse 37, they were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, 耶稣对他们说，你们为什么惊慌不安？为什么心里起疑惑呢？ Dikatakan di sini sekali lagi dalam ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. So when this happened during the first evening on that Sunday morning.
Jadi ketika pada that Sunday, Resurrection Day. ketika pada Ahad atau Paskah kebangkitan itu, ini terjadi pada waktu petang kebangkitan itu. 所以这些事情呢，发生是在当天晚上。我们看约翰20章19节，John 20 verse 19. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leader， 那这也就是一周的头一天傍晚的时候，门徒们所在地方的门户已经关上了，因为他们怕那些犹太人。 Kenapa kita kata lewat petang atau petang dalam ayat Yohanes 20:19 katakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and feet. The disciples were overjoyed when they saw Jesus. 耶稣出现了，站在他们当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，就把手和肋旁给他们看。门徒们看见了主，就欢喜。 Kita teruskan baca ayat 19 tadi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan kelambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. So Jesus appeared to all the disciples after his resurrection for the first time during that first evening. 所以耶稣呢，第一次，他显现了给玛利亚、给彼得。可是呢，这班门徒呢，他一起的显现呢，第一次呢，就是在那一天傍晚或者晚上的时间呢，当耶稣复活了。 Yesus menampakkan diri buat kali pertama pada malam kebangkitan Yesus itu ada pada waktu ini ketika murid-murid sedang berkumpul di dalam bilik atau pintu-pintu yang terkunci. And this first appearance is so significant because Jesus was doing a lot of ministry to the disciples during this appearance. 所以这第一次的显现呢是非常关键的，因为耶稣呢要服侍这一班门徒。 Jadi penampakan kali pertama ini sangat penting karena Yesus sedang melayani dengan begitu banyak sekali pada waktu penampakan yang kali pertama ini kepada semua murid-muridnya di tempat itu. You know, their state of mind, their condition is the worst you can ever find among these disciples. 所以这些门徒呢，他们的状况、他们的情感、他们的思想呢，可以说在最糟糕的时候，耶稣却显现了给他们。 Karena sangat penting pada waktu ini karena kondisi murid-murid atau pengikut Yesus pada waktu itu adalah keadaan kondisi hati dan pikiran emosi yang sangat-sangat teruk. They have been following Jesus with hope that Jesus will restore the kingdom back to Israel. 他们在跟随耶稣一起服侍，他们期待这个弥赛亚呢会把这个神的国再一次恢复给他们。 Jadi ketika murid Yesus yang mengikut Yesus, impian atau kerinduan mereka adalah mau melihat Mesias akan datang sebagai raja untuk memulihkan kerajaan di atas bumi bagi mereka. But the event of the last few days has shattered their hope. 所以这个之前几天所发生的事情呢，使到他们心里破碎，使到他们的梦想、他们盼望完全的失去了。 Tetapi kejadian beberapa hari ini kematian Yesus disalibkan itu telah menghancurkan impian dan harapan mereka untuk melihat mereka dibebaskan dan kerajaan Tuhan dinyatakan. And the crucifixion of Jesus was so traumatic, was so painful, hurting. You know, it was so violent, so full of blood. It's just stuck in their mind. 所以耶稣基督的受难，他的那种受刑罚，他的那种死呢那种血腥的场面呢，深深的刻在他们心里面。 Jadi apa yang terjadi pada Yesus ketika dia disalibkan, dia dianiaya, dipukul di rotan itu, segala image itu ataupun segala visi apa penampakan dalam apa yang mereka lihat itu sangat terkesan dalam pikiran dan juga emosi mereka. More than that, their whole world was crushed. You know, they were disillusioned. They were fearful. They were disappointed with what's happening. 所以这些门徒呢，他们感到非常的绝望。他们呢，很伤心、很失望，因为他们的梦想呢，就完全的被毁灭了，在这几天里面。 Jadi apa yang terjadi selepas mereka melihat penyaliban Yesus, mereka rasa hancur, harapan, kecewa, sedih karena harapan mereka selama ini mereka pegang dalam Yesus sudah hancur karena penyaliban itu.
And more than that, now they are fearful for their life, for their safety. So they lock themselves in that door and hide inside that room. 所以他们这个时刻呢，心里面呢充满着恐惧、害怕，他们也会失去他们的生命，所以他们就把自己锁在那个房里面呢，在躲避。 Dan selepas kejadian penyaliban ini, murid-murid Yesus tinggal dalam keadaan ketakutan yang sangat-sangat. Sehingga firman Tuhan katakan mereka berada di tempat yang terkunci. Karena takut nyawa mereka juga akan diambil oleh askar-askar itu. All this experience came to them because they served Jesus. All this experience came to them because they believed Jesus. They followed Jesus. 所有这些负面的这种经历呢，临到他们身上，是因为他们相信耶稣，跟随耶稣，服侍耶稣。 Dan kesakitan dan trauma yang mereka alami ketika mengikut Yesus, ini terjadi karena mereka mengikut Yesus, percaya Yesus dan sungguh-sungguh mau tinggal ataupun bersama dengan Yesus. Are there people in our midst this morning you felt the same like those disciples? You have been believing Jesus, following Jesus, serving Jesus, but then something happened. Your work crashed. You know, you are so disappointed, you are so disillusioned, and now you have shut yourself behind that door. You refuse to come out because you do not want to be hurt again. 我们当中有没有人呢？你是曾经相信耶稣、服侍耶稣、你爱耶稣，可是一些事情发生了，使到你的梦想被破碎了。现在呢，你是把自己关在房子里面，你不要出来，因为你不要再受伤，不要再失望。 Adakah antara kita di sini yang selama ini mengikut Yesus, percaya Yesus dan melayani Yesus, tetapi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kamu, kita rasa takut, kita rasa kecewa, hilang harapan, sampai kita katakan, aku mau tutup diriku supaya aku tidak terluka oleh orang percaya ataupun oleh Yesus, sehingga kita mengelak daripada semua yang berkaitan dengan Yesus. I'm not talking about a physical door that you have locked yourself in, but then there are so many walls that you have put before yourself. You know, you believe in Jesus, but you're not serving Him anymore. You are not passionate about Jesus. You are disappointed. You are disillusioned. 所以我并不是在讲真正的一道门呢，你把自己锁在房子不出来。今天早上你就不会在这里。可是呢，有许多的围墙呢，你设立在你的前面，使到人不能够进到你的生命，你也不要出来，因为你不愿意再服侍主，你不愿意再受伤。 Tapi bukan saya berbicara tentang pintu yang secara fisikal yang dilihat, di mana kita kunci pintu kita daripada rumah. Tapi ini berbicara tentang bagaimana kita meletakkan tembok-tembok di hadapan iman kita. Sampai kita tidak mau dilayani oleh firman Tuhan. Atau bahkan kita tidak mau melayani. Karena kita kecewa, kita hancur. Dan kita selama ini mengikut Yesus, kita rasa tidak ada apa-apa terjadi dengan iman kita. Bahkan kita dilukai lagi oleh karena kita mengikut Yesus. It's in this sort of condition Jesus appeared. Jesus was able to penetrate that locked door and stood before them and say, "Peace be with you." 所以就是在这一种环境里面，耶稣呢能够穿透那个无形的这个围墙，耶稣能够进到他们当中，站立在他们面前说：“平安与你同在。” Tapi dalam keadaan tertutup ini, dalam keadaan kita terkunci kondisi, kita meletakkan tembok-tembok ini, Yesus datang menampakkan diri, menembosi tembok-tembok itu dan katakan kepada setiap kita di sini, damai sejahtera bagimu. This morning, Jesus is able to penetrate through those blockage, through those walls that you have erected. He's able to penetrate into your heart and speak the resurrection message to you. 今天早晨呢，耶稣基督呢，能够穿透你那刚硬的这个心或者围墙呢，你所树立的，他要进入你的心里面，他要把这个复活的信息呢，向你传递。 Dan firman Tuhan pada pagi ini sedang menegaskan bagi kita, walau macam pun tembok yang kita dirikan di hadapan kita, Yesus ada kemampuan untuk tembus masuk ke dalamnya dan berada di hadapan kita, menampakkan diri dan katakan, aku ada di sini untuk kamu. Jesus didn't come to condemn them. Jesus didn't come to belittle them and say, "Why you have so little faith? You know, why you deny me?" Jesus didn't come with that message, but He came and say, "Peace, peace be with you." 耶稣临到他们当中，他并没有带着一种定罪、控告的心说：“你们为什么拒绝我？你们为什么否认我？为什么没有信心？为什么躲起来？”耶稣没有。可是耶稣说：“平安与你同在。”
Apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita pada waktu itu adalah message kebangkitan. Yesus ketika menampakkan diri, dia tidak mendatang penghakiman, mengecilkan kita dan katakan, kenapa kau kecewa dengan aku? Kenapa kau menolak aku? Kenapa kau tidak percaya lagi pada aku? Tapi firman Tuhan mengatakan ketika Yesus datang, Yesus memberikan kita pengharapan, message kebangkitan dan katakan dengan yakin di sini firman Tuhan katakan, damai sejahtera beserta denganmu. If you have lost that faith, Jesus want to come into your life and restore that faith and hope into you. 所以今天早晨，如果你失去了这种的信心，耶稣基督要来呢，重建在你的生命里盼望和信心。 Jika selama ini kita sudah hancur harapan, kecewa dengan Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi ini mau memulihkan iman dan pengharapan untuk setiap kita di sini karena kebangkitan Yesus. You know, when Jesus appeared in our darkest moment, in our failure, in our weakness, many times we don't recognize him. We think that a ghost has appeared. We think that demons are speaking to us. 所以很常我们是在这一种非常糟糕的环境里面，我们里面呢非常失望或者很多伤害。当耶稣显现跟我们说话的时候，我们并认不出他，我们还以为幽灵或者以为鬼出现。 Jadi pada waktu-waktu kekelaman, kegelapan, kekecewaan, kegagalan kita seringkali kita tidak melihat Yesus atau pekerjaan tangan Yesus dan kita menganggap bahwa Yesus ini sebagai hantu. Kita tidak mendengar atau kita tidak jelas dan katakan ini mungkin daripada iblis yang berbicara masuk ke dalam hati saya. Sometimes God uses a pastor to speak the words into your heart and inside you're saying that ghost. That demon is attacking me. 所以有时候神使用他的仆人，把那个话语呢穿插进入你的心里面，跟你说话呢，你却说鬼在说话，在骂我。 Kadang-kali firman Tuhan menggunakan bahkan gembala atau pastor untuk menyampaikan firman Tuhan, message Tuhan kepada kita. Tapi kita sering katakan ini serangan daripada iblis nih. Tuhan iblis guna pastor untuk serang saya. The only reason why Jesus came to them and speak to them is to restore faith and hope into their life. 所以这个唯一的原因，耶稣呢彰显他自己呢，给他们认识呢，当他复活了之后，就是要让他们心里面那种盼望、那个信心，要再一次恢复起来。 Dan tujuan utama kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Yesus ketika berada di dalam pintu terkunci adalah untuk memulihkan iman, pengharapan kepada setiap anak murid yang pada waktu itu dalam keadaan ketakutan, dalam kekecewaan. Jesus can penetrate that locked door, but to get out, you have to open that door by yourself. 所以耶稣呢，他可以穿透经过这些锁住的门，可是你要出来呢，是你自己呢要把那道门开掉，你才可以出来。 Yesus boleh masuk menembusi pintu-pintu yang terkunci itu, tapi persoalannya apakah respon kita? Kita sendiri harus bangkit untuk membuka pintu yang terkunci itu agar kita boleh melangkah keluar daripada ketakutan, kegelapan maupun kekecewaan kita. Jesus has done everything for you. He died for you. He resurrected. But you have to open that door to get out from your condition. 耶稣已经做了一切，他钉死，他为你复活了。可是呢，你自己呢，要开那个锁住的门，你才能够出来。 Ingat, Yesus telah melakukan semua perkara untuk kita. Yesus mati di atas kayu salib, bahkan bangkit selepas 3 hari. Dan dia datang untuk menampakkan diri kepada kita. Persoalannya, untuk kita keluar daripada pintu yang terkunci itu, kita sendiri harus meresponi, bergerak, buka pintu dan keluar daripada kondisi kita saat ini. I know so many times God has spoken to different people, but I don't see that locked door open. They're still hiding behind that locked door, still, doing the same old thing, being non-committal. 所以我知道神很长跟他的子民说话，可是我却没有看见那些人把门开掉，他们还躲起来，他们还是在这个光景里面躲藏。 Dan saya percaya seringkali Tuhan sedang berbicara masuk dalam setiap hati kita, melayani hati kita. Tapi persoalannya yang kita lihat di sini bahwa walaupun kita sudah mendengar firman Tuhan, kita seringkali tidak meresponi dan bahkan tidak bergerak pun untuk buka pintu terkunci kita dan tidak keluar daripada kondisi kita sendiri. When Jesus come to restore faith and hope, He did not tell the disciples, from now on, there will be no suffering. From now on, because I'm your Lord, there will be no rejection, there will be no pain. But instead, Jesus tells some of them, you're going to die. You're going to die horrific death. But there is resurrection.
所以耶稣临到他们当中呢，要重建这个信心的时候，耶稣并没有说：“哦，现在我已经复活了，你不会再有问题了，你不会再有困难、有受伤、有痛苦。”甚至呢，耶稣告诉他们：“你们当中有一些会死得很惨的，死得很痛苦的，可是有复活啊。” Jadi ketika Yesus datang untuk memulihkan iman mereka, Yesus tidak mengatakan, aku sudah bangkit saat ini, tidak akan ada lagi penderitaan, kesakitan. Tapi Yesus memberikan mereka masa depan yang katakan, ada antara kamu yang akan mati karena iman kamu, ada antara kamu yang akan disiksa, dianiaya ketika kamu mengikut dan percaya aku seterusnya. So the second thing Jesus appeared in that resurrection evening is to restore the calling in their life. 所以第二件事情呢，耶稣要恢复呢，除了恢复信心和盼望呢，他要恢复神的呼召在他们的生命里面。Dan tujuan kedua kenapa Yesus menampakkan diri kepada mereka pada waktu petang itu adalah bukan saja memulihkan iman dan pengharapan, tapi yang utama juga untuk memulihkan panggilan mereka sebagai murid-murid dan orang percaya kepada Yesus. In John 20 verse 21, 约翰福音20章21节 again Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." 所以耶稣呢又对他们说：“愿你们平安，正如父差派了我，我也要差遣你们。” Kita baca Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. A lot of us, we felt that we are so unworthy to serve the Lord. Even though we know Jesus is calling us, we feel that we must get better, we must be better, and then we can respond to the call. But now, not now, I am not ready. You know, 有时候我们呢，明明听见神的呼召在我们生命里面，我们却感到自己不配，我们却感到自己呢没有资格，因为我们的生命还有这些问题，还有那些问题，所以我们讲呢，还不是时候，等我准备好的时候，我才回应。Tapi persoalannya ketika kita menerima panggilan daripada Tuhan, kita jelas tahu bahwa ini panggilan daripada Tuhan. Banyak ada antara kita yang katakan, aku tidak layak, aku belum cukup siap. Banyak lagi dalam kehidupanku yang belum beres. Tunggulah, belum waktunya. Tunggu aku cukup sempurna, boleh aku melayani atau menyahut panggilan Tuhan. But Jesus came to them at their worst moment, when they felt so unworthy, when they are defeated, when they are fearful, they are weak, they have no faith, they are disillusioned. It's in this condition, Jesus said, I am sending you. 所以耶稣来到他们的当中，这个时刻是他最糟糕的时候，最没有信心，最潦倒，最失败，最软弱，最害怕。可是在这个时刻，耶稣说：“我差派你们进入这个世界。” Bagi kita yang berpikir tidak layak, tidak cukup baik, lihat apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus dalam keadaan ini, kondisi mereka sangat teruk dalam keadaan kegagalan, kekecewaan, bahkan keadaan yang paling terendah dan lemah. Yesus katakan kepada mereka apa? Saat ini, sekarang, aku mengutus kamu. You see, the whole thing isn't about who you are and what you can do. It's about God's power, God's purpose in your life. And God is saying, I am sending you. 所以这整个回应神的呼召呢，做成神要做的工作，并不是我们自己很好，并不是我们很有能力，我们可以做这个，可以做那个，而是神他的旨意要借着我们，在我们的生命里行出来。Jadi soal meresponi panggilan Tuhan, melayani Tuhan, ini bukan berbicara tentang hati kita ataupun keadaan kondisi kita saat ini. Tapi ini berbicara tentang kuasa Tuhan, otoritas Tuhan yang ada pada kita ketika Tuhan katakan, aku mengutus kamu. And this morning, every one of us are called by God. 今天早晨，我们每一个人都是神呼召的。Pada pagi ini firman Tuhan berbicara kepada kita, setiap kita di sini sedang dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. That's the only reason why we are still on earth, because there is work for us to do. 所以这个唯一的原因，今天你还生存，你还活着在这个世界呢，就是神有工作要你做。Jadi salah satu ataupun tujuan yang utama ketika kita masih hidup saat ini, karena kita masih ada pekerjaan panggilan Tuhan yang perlu kita genapi dalam hidup kita. So that's why Jesus prayed for the disciples. He said, my prayer is not that you will be taken out of this world. 所以耶稣为门徒祷告的时候，他说：“我的为你们祷告的这个事项，不是要求上帝把你们离开这个世界。”
Jadi sebab itulah doa imamat Yesus untuk murid-muridnya bukan untuk membawa mereka keluar daripada dunia. 他说呢，我为你们祷告，就是使到你们被保护，使到二子呢不能够毁灭你们。So my prayer is this, that you will be protected from the evil one. Tapi doa Yesus adalah untuk melindungi kita daripada penganiayaan, daripada orang-orang jahat ketika kita masih berada di dalam dunia. So Jesus sent us into the world. You know, he knew there is the evil one. He knew what Satan can do. But yet he is so confident in his prayer for us that we will be protected. 所以当耶稣呢差我们进这个世界呢，他并不是幻想，他知道儿子是多么凶恶、多么残暴、多么败坏。可是他这么有信心，当他为我们祷告，我们会被保护的时候，他相信呢这个事情就成就。 Ketika Yesus mengutus setiap kita masuk ke dalam dunia, Yesus jelas betapa berkuasanya iblis dan betapa hebatnya kekuatannya. Tapi dia yakin bahwa ketika kita masuk diutus ke dunia, kita akan dilindungi, kita akan dijaga, dipelihara dalam kuasa tangan Tuhan. So it means that when we serve God in this world, you will come face to face with Satan. You will encounter the attack of the evil one. But Jesus has prayed that you will be protected. 所以我们在服侍神呢，在这个世界呢，很清楚的，我们会面对撒旦魔鬼，我们会面对这些儿子要在我们生命里赏识，来攻击我们，要来压制，要来拆毁我们。可是呢，耶稣已经为我们祷告了。 Jadi itu setiap kita sebagai orang percaya, selama kita hidup di dalam dunia, selama kita melayani Tuhan, percaya kepada kita, kepercayaan kepada Tuhan, kita akan dihadapkan muka dengan iblis, dengan serangan-serangan, tekanan-tekanan daripada iblis. Tapi ingatlah, pelindungan Yesus ada dalam kehidupan kita. Jesus knew Satan is after Peter, is about to destroy him. But Jesus said, I already prayed for you. 所以耶稣知道撒旦魔鬼要拆毁彼得，要使到他完全的失败、跌倒，不能够爬起来。可是耶稣告诉彼得，我已经为你祷告了。 Yesus tahu bahwa Petrus akan diserang, akan dipengaruhi oleh iblis. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, aku sudah mendoakan bagi engkau. This morning the word of God never promised you that it will be a smooth journey. It will be, everything will work out fine. But what Jesus promised is he had prayed for us. 所以当我们回应要服侍主的时候，耶稣从来没有答应我们，告诉我们这里呢是一帆风顺，你不会面对困难，你不会面对这些受伤捆绑的。可是耶稣应许我们的，他为我们祷告，使到我们被保护。 Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita, ketika kita percaya pada Yesus, meresponi panggilannya, ingatlah, perjalanan iman kita itu tidak akan mudah. Pasti akan ada pencabaran, penggodaan, ujian, pergumulan kita sendiri. Tapi doa Yesus bagi kita bahwa dia akan melindungi kita semua. So what words of affirmation and confidence in us in our weakest moment, Jesus said, I am sending you. He has absolute confidence that we will get the job done because His Spirit is in us. 所以我们呢，在最潦倒、最失败的时候，耶稣给我们的那种的肯定，他给我们的那种的认可呢，他说我差派你，不是我们最好的时候，是最糟糕的时候，我差派你。所以他对我们有绝对的信心呢，我们能够成就他要我们做的事情。 Ketika kita meresponi firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan dan melayani dia, apa kepastian yang diberikan kepada kita agar dia menyertai kita? Firman Tuhan berkata, aku mengutus kamu. Jadi saat kita meresponi, dia berserta dengan kita dan dia memberikan kita kekuasaan dan kemampuan. So Jesus came to restore the calling that God has upon every one of our life if you believe in the resurrection. 所以今天早晨，如果你相信耶稣已经复活了，耶稣呢要恢复呢他在你生命里神给你的呼召，他要让你知道这一切事情呢都必定成就的，因为有复活。如果你相信复活的话。 Ketika kita pada pagi ini, ketika kita percaya tentang message kebangkitan ini, apa yang Tuhan berikan kepastian kepada kita, bahwa panggilannya dalam kehidupan kita akan dipulihkan dan segala sesuatu yang dia bicarakan, janji-janjinya akan menjadi nyata dalam hidup kita. And the next thing Jesus did on this resurrection appearance on that evening is to restore sonship back to us. Sonship with God, back to us. 所以
第三件事情呢，耶稣恢复呢，在那一天复活的晚上呢，就是让我们恢复我们是神儿女的身份。Perkara ketiga yang Yesus lakukan ketika kebangkitan dan menampakkan diri kepada murid-murid Yesus itu adalah dia memulihkan kedudukan atau status kita sebagai anak dengan Allah Bapa. Look at verse 22 of John 20. It says, and with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. 说了这话，耶稣向他们吹了一口气，说：“领受圣灵吧。” Di ayat di sini Yohanes 20:22 dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. He breathed on them. 耶稣吹气在他们的身上。Di firman Tuhan mengatakan ia mengembusi mereka. This is different from the baptism of the Holy Spirit because that is the promise of the Father. 所以这个是跟圣灵的洗呢是不同的。这个呢，那个是父所应许的。Jadi ini berbeda dengan baptisan Roh Kudus karena baptisan Roh Kudus itu adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa untuk kita. That has yet to happen, So what spirit are they receiving at this moment? 所以这个圣灵的洗呢还没有发生，要到五旬节那一天才发生。所以现在他们领受了什么圣灵呢？ Ketika baptisan Roh Kudus itu belum terjadi karena itu harus terjadi semasa pencurahan Roh Kudus. Jadi apakah roh yang mereka terima pada waktu Yesus mengembusi mereka? 他们领受了基督的灵在他们生命里面。They received the Spirit of Christ into them. Jadi mereka menerima Roh Kristus masuk dalam diri mereka. Jesus himself breathed, not the Father. Jesus himself breathed over them. 耶稣本身他吹气，他从他生命里的气息传递。吹进他们里面，这个就是基督的灵。Jadi fahami firman Tuhan dikatakan di sini, Yesus sendiri yang mengembusi. Yesus sendiri bukan Allah Bapa yang mencurahkan Roh Kudusnya, tapi Yesus secara pribadi mengembusi murid-murid Yesus pada waktu itu. Look at Romans 8 verse 9 to 11. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. 但既然神的灵真是住在你们里面，你们就不属于肉体，而属于圣灵了。不过，如果有人没有基督的灵，这个人就不属于基督。Kita baca Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Verse 10, but if Christ is in you, then even though your body is subjected to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Kita teruskan ayat 10. 但如果基督在你们里面，那么你们的身体虽然因罪是死的，灵却因义是活的。 Kita teruskan ayat 10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. So now we receive the Spirit of Christ into us. 我们领受耶稣的灵、基督的灵在我们里面。 Sekarang kita menerima Roh Kristus masuk dalam diri kita. Now we are propelled into the realm of the Spirit. We are no longer functioning in the realm of the flesh. 所以我们现在呢就被提升了，进入这个属灵界里面，在圣灵的带领之下，我们不再属肉身了。 Jadi saat ini kita dipimpin oleh Roh dan kita masuk dalam alam Roh dan kita tidak lagi hidup dalam daging. And something happened to us in our physical body. 有一些事情发生在我们身体里面。 Dan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kedagingan kita. We receive the life of God inside. 我们领受神的生命在里面。 Kita menerima kehidupan Allah di dalam hidup kita. Some of us we feel weak in our body. We feel, you have no motivation. You have no passion. You have no life. Something is wrong. If the Spirit of God is inside you, if the Spirit of life is inside you, you got to have more vitality than this kind of expression. 所以我们有一些呢，我们好像力不从心，好像很软弱，好像没有那种的没有那种的推动力在里面。我们就是好像是行尸走兽，可以用这样讲吧。这样我们只是生存而已，这个是有问题的。
Jadi kita sebagai orang percaya bagaimana kehidupan kita saat ini. Adakah kita hidup hanya sekadar hidup biasa-biasa, tidak ada semangat, tidak ada kegairahan. Tapi kalau Roh Kristus benar-benar hidup dalam kita, hidup kita itu harusnya berapi, terdorong penuh dengan semangat. 因为如果神的生命在里面，他说呢，他在你的肉体里面给你生命了。So he said he's giving life to your mortal body. So there is vitality. Jadi ketika kita menerima Roh Kristus, seharusnya hidup kita itu dipenuhi roh yang berapi-api. Karena firman Tuhan mengatakan Roh Kristus tinggal di dalam kita. The other thing that happens to us is fear. Fear of serving God has gone from us. 所以另外一件事情，当我们领受基督的灵在我们里面呢，就是我们里面那个恐惧的灵呢，会要离开的。Dan seterusnya ketika kita menerima Roh Kristus dalam hidup kita, takut untuk melayani itu, roh takut untuk melayani itu sudah tidak ada dalam diri kita. Because there are still Christians who are so afraid to serve God. They're still fearful that when they serve God, they will lose out, they will suffer and so on. You know, the spirit of slavery is inside you. You are not free. You need the Spirit of God to dwell inside you. 所以我们有一些基督徒呢，我们很害怕服侍神，我们觉得服侍神呢好像是很惨，好像是会亏本的，好像会损失的。所以如果你还有这种奴隶的灵在你里面，你需要圣灵在你里面，你需要耶稣的灵在你里面，使到呢你是很乐意要服侍神的。Jadi kita lihat diri kita sebagai orang percaya yang sudah kenal Yesus begitu lama. Adakah ketika bicara tentang pelayanan, meresponi panggilan Tuhan, kita rasa ada kerugian kalau melayani, kesusahan. Bahkan kita akan rasa rugi ketika melayani Tuhan. Jika ini ada dalam diri kita, maksudnya kita masih ada roh perhambaan. Jadi kita harus dipatahkan karena kita menerima Roh Kristus yang sudah ada dalam kita dan memberikan kita kehidupan. Romans 8 verse 14. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. 原来凡是蒙神的灵带领的人，他们才是神的儿女。就是说，你们所领受的不是一个奴仆的灵，使你们再有恐惧。Kita baca Roma 8, 14 hingga 15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. The Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. 相反的，你们所领受的是使你们有儿子名分的圣灵，接着他，我们呼叫阿爸天父。圣灵亲自与我们的灵一同做见证，我们是神的儿女。Kita terus baca ayat 15. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. So when we receive the spirit of adoption, spirit of sonship, the Holy Spirit inside us, together with us, cry out to God and say, Abba, Father. We desire to draw near, not desire to withdraw and to hide and to run away from Him. We desire to draw near to Him because He is our Abba Father. 所以当圣灵呢，这个基督的灵在我们里面，这个儿子的灵在我们里面，我们里面要向他呼求阿爸天父，意思说我们是要亲近他的，我们是要跟随他的，所以而不是呢。我们里面呢有一个恐惧，要害怕，要逃跑，要远离他。Jadi ketika kita menerima roh Kristus, roh anak ini dalam diri kita, sepatutnya respon kita itu bukannya takut, melarikan diri ataupun semakin mengunci diri kita daripada Yesus, tapi kita punya kerinduan untuk berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Maksudnya kita rindu untuk mendekat kepada Dia, rindu untuk mau melayani Dia, rindu untuk mau dengar daripada Allah Bapa kita. So if we still have that fear inside us, fear of coming near, fear of serving God, fear of being more committed to God, a different spirit is in you. But if you have the Spirit of Christ inside you, you want to draw near to the Father. And Jesus drew near to the Father and He said,
I must be about my Father's business. That's me, Son of God. I must be about my Father's business, not running away. Right? 所以如果我们里面呢有一个恐惧的灵呢，我们害怕服侍神，害怕不愿意跟神亲密来跟随他的话，我们里面有另外一个灵，奴仆的灵，不是基督的灵。因为当我们有基督的灵在里面，我们要亲近他，好像耶稣身为神的儿子，他说呢，我一定要以父的事为念。Jadi kita harus lihat diri kita pada pagi hari ini. Sebagai orang percaya, adakah kita masih memiliki roh ketakutan, takut untuk berkomitmen, takut untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus, dengan sungguh-sungguh ada hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita masih ada rasa takut, tidak mau komitmen, maka roh yang ada dalam kita itu bukan roh Kristus, tapi roh perbudakan yang membuat kita menjauh daripada Tuhan, yang membuat kita semakin meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar ada roh Kristus, kita mau mendekat kepada Tuhan dan katakan, aku mau mengenal Tuhan lebih dalam, dan segala sesuatu urusan Allah, Bapa adalah urusanku karena aku adalah anak Tuhan. This morning, let's ask yourself, what spirit is inside you? Is it a spirit of sonship? Or is it a spirit of fear? 我们今天早晨问我们自己，到底什么灵在我们里面？是神儿子的灵吗？还是一个恐惧的灵在我们里面？ Jadi pada pagi ini mari kita sama-sama tanya diri kita. Dalam hati kita ini adakah masih ada roh ketakutan? Atau kita sudah menerima roh Kristus yang menjadikan kita anak-anak Tuhan yang mau meresponi panggilan Tuhan. And the next thing Jesus came, appeared to them on that resurrection evening is to release the same authority that he had from the Father into them to obey his calling and his purpose for them. 所以耶稣呢，还有一件事，他来呢，要在他们的生命里面恢复的，在那个复活节的夜晚呢，就是要他们领受从父那来的权柄，好像耶稣也有的权柄一样。 Jadi salah satu apa yang Yesus lakukan ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk mereka menerima atau memulihkan kuasa kepada murid-muridnya supaya mereka menerima kuasa seperti Yesus yang anaknya untuk melayani. Now that we know we have the calling of God, you know, regardless of our weaknesses and so on, Jesus is sending us forth. But how are we going to do the job? 现在呢，我们知道我们有神的呼召，他差派我们，我们又这么软弱，又这么没用，那我们怎么样能够做成这个工作呢？ Jadi sekarang kita tahu bahwa saat ini kita sedang dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan mau mengutus kita masuk dalam dunia. Persoalannya kita sekarang dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak sempurna. Bagaimana kita mau meresponi panggilan Tuhan? John 20 verse 23. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. 你们赦免谁的罪，谁的罪就已经被赦免了。你们留下谁的罪，谁的罪就已经被留下了。 Tapi kita lihat sama-sama apa yang dikatakan dalam Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Jesus knew perfectly well. Only God can forgive sin. But yet he tells his disciples, from now on, whoever you forgive sin, their sins will be forgiven. If you do not forgive, their sins are not forgiven. 耶稣非常的清楚，只有神能够赦免罪。 可是他却向这些门徒说呢：你们从今以后，你赦免谁的罪，谁的罪就被赦免。你们如果保留这个人的罪，就没有被赦免。 Yesus paham dengan jelas bahwa kuasa untuk mengampuni itu hanya pada Tuhan. Tapi lihat apa yang dikatakan Yesus kepada anak muridnya pada waktu itu. Dikatakan di sini, kalau kamu mengampuni dosa orang itu, dosanya akan diampuni. Tapi kalau kamu katakan dosanya masih ada, dosanya tetap ada. Many times in the ministry of Jesus, he spoke to those sick and those paralyzed and said, your sins are forgiven. And immediately people attack him and say he considered himself equal with God. He blasphemed against God.
所以在耶稣的服事里面，当他向这些有需要的人要医治他们的时候，他说：“你的罪得赦免。”马上这些人就反应了，就说他把他自己当作他是神他亵渎神的名字。Ya seringkali kalau kita melihat kehidupan Yesus ketika di dalam pelayanan, ketika terjadi mujizat kesembuhan, Yesus katakan dosamu diampuni dan orang itu sembuh. Dan sekali ini terjadi, Yesus bicara ini, banyak orang yang menyerang, dia katakan kau sedang melakukan, kau sedang menganggap hidup dirimu setaraf dengan Tuhan. In fact, one of the reasons why they want to crucify him is they accuse him for blaspheming against God. 所以其中一个原因，为什么他们要把他钉死在十字架上呢？就是呢，他们说他亵渎神的名字，他把自己当作神，他只不过是个人。Jadi salah satu tujuan kenapa Yesus disalibkan oleh mereka, karena mereka menuduh Yesus menggunakan sembarangan perkataan Tuhan dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. But here, Jesus is saying, we have the same authority as God. 在这里呢，耶稣在跟我们说呢，你有同样的权柄，跟神一样。Tapi firman Tuhan saat ini berbicara kepada setiap kita di sini dan katakan kita juga memiliki otoritas yang sama seperti Yesus. Do you know who you are? Ya saat ini persoalannya, adakah kita 你 tahu siapa 真 diri 正的 kita? 知道你自己是谁吗？ Kita kenalkah siapa diri kita? Are you still going around and saying, I'm not so worthy, I'm 你还是在这个世界里面，还是开口就说，我们是很软弱，我们是这样，我们又是那样。Persoalannya ketika kita sudah kenal iman kita, siapa diri kita, adakah kita masih hidup dalam dunia ini katakan, aku ini tidak boleh, aku tidak layak, siapalah aku ini, aku tidak mampu, aku ini kesian. Have you received the Spirit of Christ in you? Have you been restored as sons and daughters of the living God? 你领受了基督的灵在你里面吗？你有这个知道你有这个权柄吗？身为神儿女。Persoalannya kita tanya diri kita, adakah kita sudah benar-benar menerima Roh Kristus ini dalam diri kita dan benar-benar status kita sebagai anak Allah itu sudah dipulihkan dalam hidup kita. Just as the Father sent me, so send I you. 所以父怎么差我，他也怎么差你进入这个世界。 Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu ke dalam dunia, kata Yesus. Some of these things you can hear about it, but it will not go in until God opens your eyes and your mind, your spirit, so that you truly realize, regardless of how weak and how failing you are the Son of God, and you will continue to hold on and proclaim it and believe it. 所以有一些事情呢，是不是因为你听见你就懂了，或者你就得着的？我们可以听了很多，可是在里面我们没有啊。可是直到圣灵打开我们的眼睛，打开我们的灵，使到呢我们可以领受到他话语的真实。 Jadi kebenarannya adalah walaupun kita sudah dengar banyak tentang firman Tuhan, kebenaran ini, hal ini kadang-kadang sukar untuk kita terima sungguh-sungguh dan akui iya. Bagaimana kita boleh terima dengan sungguh-sungguh? Ketika Roh Kudus sendiri membuka mata hati kita, roh kita dan pikiran kita, sehinggalah semua ini boleh kita benar-benar terima. Sehingga kita boleh katakan, apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar tentang aku. So the next thing Jesus came on that resurrection evening is to open their mind. So that they can understand the scripture, so that they know what is written in the Bible, because everything must be fulfilled according to the Word of God. 所以这下一件事情呢，耶稣来呢，就是要开启他们的灵眼或者心窍，使到他们可以领受这些属灵的真理这些经上所写的这些字，因为一切都要按照这个圣经里面所书写的来完成。 Jadi apa yang Yesus lakukan juga pada waktu dia menampakkan diri, ada dia membuka mata rohani kita dan pikiran kita supaya kita benar-benar dapat menerima wahyu daripada firman Tuhan, supaya apa yang terjadi itu sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Luke 24 verse 44, he said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." 耶稣对他们说：“这就是我还与你们在一起的时候。” 对你们说过的话，摩西的律法、先知书和诗篇上所记的有关我一切的事，都必须应验。
Kita baca Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, Yesus, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Remember, they hear from Jesus, the greatest preacher, God Himself speaking to them, but they didn't get it. 所以他们曾经听耶稣所讲的，神的儿子，这个上帝，他的使者，在这个世上跟他们讲的这个道，他们也听不进去。 Lihat di sini, murid-murid yang mengikut Yesus ini sedang diajar oleh Yesus sendiri, Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Tapi mereka masih belum menangkap atau mengerti firman yang dibicara keluar daripada pengajaran yang terhebat, daripada Allah sendiri dibicarakan langsung pada mereka. Mereka sendiri ataupun mereka bahkan tidak mengerti atau menangkap semuanya. Now after the resurrection, verse 45, then He opened their minds. So they could understand the scripture. 于是耶稣开他们的理性，使他们能领悟经上的话。 Tapi lihat apa yang Yesus lakukan dalam Lukas 24 ayat 45 seterusnya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Verse 46, He told them, this is what is written, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations. Beginning at Jerusalem， 又对他们说，经上这样记着，基督必须受难，然后在第3天从死人中复活，并且人要奉他的名先讲为罪得赦免的悔改，从耶路撒冷开始，直到万国。 Kita teruskan baca ayat 46 hingga 47. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. So many of us sometimes we just say, I don't understand. I don't understand the word of God. I don't understand what is being preached. Somehow, there seems to be a block, right? Of course, you don't see it that way. You blame the preacher, for not explaining clearly. 所以有时候我们听神的道，我们听神的话，我们好像是有一些拦阻，我们听不进去，我们听不懂。当然，你们怪的不是自己了，你是怪那个讲员呢。 Ya seringkali ketika setiap minggu kita dengar khotbah mingguan, seringkali ketika ada halangan untuk kita mengerti, bahkan kita tidak paham apa yang disampaikan, kita seringkali itu tidak salahkan diri sendiri. Kita salahkan pengkhotbah. Pengkhotbah ini tidak boleh khotbah dengan bagus. Pengkhotbah ini tidak pandai jelaskan supaya kami mengerti. But this morning the resurrected Christ is in our midst. He wants to open our mind. He wants to open our spirit so that we can understand, know His word, so that we can live according to His word. 所以今天早晨的这个活活的救主呢，要在我们当中开启我们的心眼，开启我们的思想，使到我们可以明白他的话语，领受他的话语，可以按照他的话语来活，因为一切要按照他的话语实现。 Jadi pada pagi ini ketika kita merayakan kebangkitan, Yesus yang telah bangkit mau membuka pikiran kita, mata rohani kita supaya kita boleh menerima perkataan firman Tuhan, mengerti perkataan firman Tuhan dan menjalankan hidup kita sesuai pengertian firman Tuhan. Because a lot of times we make the mistake. We think that, oh, God has spoken. It will happen. He will do it. So we are just waiting for for it to take place. This is a wrong understanding of how God operates. 所以有时候我们呢就讲哦，上帝已经讲了，神的话语这么讲哦，或者这个事情已经讲出去哦，上帝会成就的，我们就在等它发生。这个呢是错误明白神做事的方法。 Jadi seringkali kita supaya orang percaya, tanggapan kita yang salah adalah kalau firman Tuhan sudah berbicara, apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, itu akan terjadi sesuai kehendaknya. Kita tidak perlu lakukan apa-apa, kita diam dan tunggu terima itu terjadi. Itu ada pikiran yang salah. It's very important we must understand what God says so that we can realign our life according to what we have been revealed. 所以我们很重要，要明白神的话语，使到你现在可以规划你的生命，按照神的话语、神的计划去行。 Jadi kita harus benar-benar tahu untuk mengerti kitab suci atau mengerti firman Tuhan. Sehingga kita boleh benar-benar menjajarkan kehidupan kita. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengertian sesungguh yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bukan ikut pengertian kita. 因为这个事情要成就呢，是我们跟神一起
跟圣灵一起来把它实现的。This thing is fulfilled because we follow God. We work together with God and with the Holy Spirit to bring it about. Jadi firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita itu tidak terjadi hanya satu arah, tapi dua arah antara kita bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Kita jalani hidup kita sesuai firman Tuhan. You remember the incidents they came to the Garden of Gethsemane to arrest Jesus? 你知道这个事情吗？当他们要到这个各西马尼园要来抓耶稣的时候呢，彼得呢拿起他的剑呢，要打起来了。So Peter draw out his sword. He want to fight. Jadi lihat apa yang terjadi pada kejadian ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Petrus mau mengambil pedangnya untuk menyerang atau mempertahankan Yesus daripada ditangkap. Look at Matthew 26 verse 53. He said, "Do you think I cannot call on my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels?" 耶稣就对他说：“把你的刀收回原处，因为凡动刀的必死在刀下。难道你想我不能求我父吗？现在就为我派来12个军团以上的天使吗？” Lihat di sini Matius 26 ayat 52 hingga 54. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Look at verse 54. But how then would the scripture be fulfilled? That says it must happen in this way. 如果这样，事情必须如此发生的经文怎么样应验呢？ Kita lihat apa yang dikatakan seterusnya dalam ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang menyatakan bahwa harus terjadi demikian. Can you see? We must understand the word of God. We must understand the plan and purpose of God and align our life according to what God has spoken. This is exactly what Jesus did. Jesus said, "You think I cannot call angels to come protect me? You need to draw your sword." But if I do that, how can the word of God be fulfilled? So can you see? Jesus aligned his life, his decision, his action according to what he know about the word of God. 所以我们看见了耶稣呢，他知道神的话语要应验，所以他的生命呢就对准神的话语。按照神的话语，他所理解的神的话语来行事。他说：“你认为我不能够叫天使来保护我吗？需要你来保护我吗？可是如果这样做，这个经文怎么样应验呢？”所以你看，他是可以有别的路走的，可是他不走那些路，他选择跟随。 Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar mengerti kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan dan rencananya. Supaya kita boleh menjajarkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti Yesus, dia menjajarkan hidupnya seperti kitab suci. Dan di sini katakan, kalau aku boleh memanggil lebih daripada 12 pasukan malaikat untuk datang pertahankan aku. Kenapa aku tidak lakukan? Aku mau hidupku benar-benar menjajarkan diri dengan kitab suci. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita benar-benar mengerti, hidup kita akan dijajarkan dengan kita mau menjalankan hidup kita dengan firman Tuhan. You have a choice to live the life you want. 你有选择要怎么样活你的生命。 Kita boleh katakan kita punya pilihan sendiri bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. But do you have the revelation of God? How God wants us to live? 你有这个启示吗？跟随神要我们怎么样活的？ Persoalannya bagi kita, adakah kita punya pernyataan daripada Tuhan bagaimana Tuhan mengkehendaki kita hidup sebagai orang percaya? 你愿意放掉你所喜欢的、你所要的，而跟随圣灵的带领，跟随神要你走的道路。You are willing to let go of what you want, what you like, what you prefer. But you're going to follow God according to what He has revealed, how He has revealed His ways to us. Persoalannya bagi kita pagi ini, adakah kita sanggup melepaskan apa yang kita mau, apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan katakan, "Bila kehendakmu yang terjadi, aku mau apa yang engkau kehendaki terjadi dalam hidupku." And that way is the way of the cross. It's crucifixion, it's suffering, it's rejection, it's humiliation. How many of us choose this way because we know this is the way of God and we must walk in it?
Instead, we choose the easy way. We choose what we want, what we like. We can use all kind of scriptures to justify it. But Jesus, He chose the way of God. He chose the cross because He knew there is resurrection. 所以我们的生命，你选择怎么样走，你喜欢。可是你要选择你喜欢、你舒服的、你自己要的，还是你要选神要你走的？神要你走的，就好像耶稣一样，是十字架的道路，是被弃绝，是被羞辱，是被伤害，甚至是死亡。可是耶稣知道这个是神的话语，一切要应验按照神的话语，所以耶稣选择走这样的道路。Persoalannya kita pada pagi ini sebagai orang percaya yang mengerti kebangkitan. Adakah kita memilih dengan sadar, memilih untuk mengikut jalannya Yesus. Ingat, jalannya Yesus itu menuju pada kematian, dipermalukan, dianiaya, kesusahan. Tapi kalau kita sanggup untuk mengikut jalan ini, kita sedang menjajarkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan jalannya Yesus. Because he believed in the resurrection. 因为他相信复活。 Kenapa Yesus memilih jalan ini walaupun banyak penderitaan? Karena dia percaya walaupun ada kematian, adanya penyiksaan, ada kebangkitan terjadi pada akhirnya. Do you really believe in the resurrection? 你真的相信复活吗？ Soalnya pada pagi ini, adakah kita benar-benar ada kuasa kebangkitan yang sedang terjadi? That will make a lot of difference to the choice that we make in life. 这个就会改变我们在生命里很多的决定的方式。 Kalau iman kita benar-benar kepada kuasa kebangkitan, cara kita memilih setiap sesuatu dalam kehidupan kita, itu akan berbeza dan akan berubah. Because we see God's way, we see God's word, we see God's plan. 我们看见神的道路，我们看见神的话语，神的计划。 Nah, fokus utama kita saat ini adalah rencana Tuhan, jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. I'm going to stop here this morning. Kami akan berhenti di sini. 我们下次要领受圣餐。In a little while, we're going to partake of the communion together. Sebentar lagi kita akan sama-sama mengambil perjamuan kudus bersama-sama. But we have come to Jesus, the resurrected Christ. 我们来到耶稣基督的面前，那复活的救主。 Saat ini kita semua telah datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kita. 他要来重建我们的信心和盼望。He has come to restore faith and hope in us. Dia datang untuk memulihkan iman dan pengharapan di dalam kita. I don't know about you. Is there something inside your heart that you can't resolve? That you are still holding on to that stop you from really following God? 所以我们当中，你心里面有没有抓着一些事情，使到你不能够真正的来服侍主的自由？ Mungkin ada antara kita, saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita saat ini. Mungkin ada antara kita yang masih diikat, dibelenggu sama dengan situasi kita, masalah pergumulan kita, sehingga menghalang kita untuk benar-benar sepenuhnya mengikut Yesus, sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Yesus. I believe the word of God has already penetrated into your heart. 我相信神的话已经进入你的心里面。 Saya percaya pada pagi ini firman Tuhan sudah menembusi setiap hati kita. But you have to open that door to come out. 你需要自己开那个门出来。 Tapi respon kita tergantung kepada kita. Adakah kita membuka pintu terkunci kita dan melangkah keluar daripada kondisi kita? We will say to Jesus, I believe in you. I believe in your resurrection. And I'm opening that door with faith and hope in my heart. Once again, I will rise to serve you. 你会向耶稣说，主耶稣，我愿意放下我心里面所隐藏这么久的，我愿意让主你进入我的心里面，把所有这一切除掉，使到我可以开那个关闭的门，使到我可以走出来，我可以再一次有信心、有盼望的来服侍你。 Adakah kita pada pagi ini siap untuk mengatakan, Yesus engkau masuk, nampakkan diri ke dalam hati, pintuku yang terkunci. Dan aku siap Tuhan untuk membenarkan, mengizinkan engkau memberesi pergumulan, situasi hatiku saat ini. Dan aku siap untuk meresponi, melangkah keluar daripada pintu terkunciku. Dan siap untuk mengatakan, aku mau melayani engkau. Dan siap hidup sesuai kehendak-Mu. And this morning, every one of us are called
by God to serve Him。今天早晨，我们每一个人都被呼召要来服侍主。Saya percaya setiap kita semua di sini telah dipanggil untuk melayani Tuhan bersama-sama. Jesus want to assure us the enemies will not overpower us. He has prayed for us and He has given us the authority from heaven. The same authority that He has so that we can walk in triumph. 所以今天早晨神呢要来到我们身上，他已经把他的权柄给了我们，使到我们可以虽然面对挑战儿子的作为，可是我们可以胜过这一切。 Pada pagi ini Yesus memberikan setiap kita kepastian. Walaupun di dalam dunia kita akan menghadapi tantangan penganiayaan daripada iblis maupun musuh. Yesus telah mendoakan bagi kita, hidup kita. Dan Dia akan melindungi kita sepanjang kita mengikut Yesus dan melayani Dia. And this morning, do you know who you are? Do you know who you really are? 今天早晨，你知道你自己真正的是谁吗？ Persoalannya pada pagi ini adalah kita benar-benar mengerti, mengenal identitas kita dalam Kristus. 如果你真正的是神的儿女，你会喊阿爸父，你要以父的事为念。So this morning, if you are crying out to Abba Father, you're drawing near, you will be going about the Father's business. Kalau kita benar-benar pada pagi ini telah menerima Roh Kristus, kita akan berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Dan kita sungguh-sungguh katakan, urusan Allah Bapa ada urusanku juga. And finally, we know everything will work according to God's word, according to His plan and purpose. 今天早晨我们知道，所有这一切事是按照他的旨意，按照他话语所写的。 Dan terakhir kita belajar pada pagi hari ini, segala sesuatu yang terjadi ini harus sesuai, digenapi sesuai dengan firman Tuhan. So we realign our life to follow what He wants. 我们呢就按照他要的，我们规划我们的生命对准他要的。 Mari kita bersama-sama menjajarkan kehidupan kita, membuat keputusan pilihan-pilihan agar hidup kita itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. It may be the most painful journey that you will ever take. 这个可能是你最痛苦要走的这个道路。 Mungkin ini adalah satu perjalanan iman yang sangat sukar bagi kita untuk buat pilihan-pilihan ini untuk mengikut Yesus. 可是你愿意放下自己的意识，你按照他的意识。So you are willing to let go of what you like, your ways, to follow His ways. Jadi saat ini kita siap untuk meninggalkan keinginan kita, melepaskan kehendak kita dan katakan, aku mau mengikut jalanmu, aku mau mengikut kehendakmu bila terjadi dalam kehidupanku. That's what Jesus want to impart on that resurrection evening. 这个就是耶稣要传递给这些门徒在那一天复活的晚上。 Jadi ini apa yang Tuhan mau sampaikan ketika Dia menampakkan diri pada murid-muridnya ketika waktu pada malam kebangkitan I want itu. you to stand to your feet right now. 这个时刻，我们大家都站起来。 Mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. You know what God has spoken to you, and you respond to Him accordingly. 你知道今天早晨上帝在跟你说什么话，你回应他，按照他在你心里面所讲的话。 Saat ini Tuhan sedang melayani setiap hati kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama meresponi perkataan Tuhan yang secara khusus sedang dikatakan masuk dalam hati kita. We're going to lift our hands to the Lord. 我们要把我们的手举起来。 Mari sekarang kita angkat kedua tangan kita kepada Dia. 每一个人开声向他祷告。 Saat ini kita buka mulut kita berseru berdoa kepada Dia setiap pribadi. Everyone will respond to Him. 我们每一个人回应，按照他所说的话。 Kita sama-sama meresponi kepada Dia sesuai perkataan yang telah Dia letakkan dalam hati kita pagi ini. 让儿子的作为不能够立足在我们的思想里面，在我们的生命里面 ，so that the work of the enemy, the words of the enemy cannot stay in us. Agar pekerjaan musuh, perkataan musuh tidak akan dapat tinggal atau menembusi hati kita pada pagi ini. Oh Jesus, we worship you. 我们 Oh 敬 Yesus 拜 kami menyembah Engkau Yesus. 你是我们的主， Engkau 你是我 adalah 们的君王。You are our Lord. You are our King. Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. You are the resurrected Christ. 你是那复活的救主。 Engkau adalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Oh, we respond to you. Kami meresponi kepada Engkau. We thank you for your word. 我们感谢主，你跟我们说的话是这么真实的。 Terima kasih buat perkataan firman-Mu yang adalah kebenaran pada pagi ini. Hallelujah. Oh, haleluya. Mahushala Oh, syararababayani.
Ikariada rabashiade. Rabashiada rabayande. Oh, Jesus. Rabashiada rabayande. Jesus. Oh, yes. Haleluya. Akan Engkau penuhi kasih setiamu, ku serahkan seluruh hidupku pada panggilanmu. Di hadapan tatamu, ku angkat tangan memujimu. Di hadiratmu, aku bersujud, Kau yang berikanku自己跟随你旨意，全然献上自己。我站立在宝座前，双手宣告你荣耀赞美。I believe you have received the emblems. Saya percaya semua sudah menerima pejaman kudus masing-masing. If you have not, how can you get it? At the back. At the back. Okay, the usher at the back, you can go to the back and they will give it to you. 如果你还没有领受这个饼或者这个杯的话呢，你可以到背后那里，我们的招待员呢，或者外面是吧？完了啊！哦，对不起啊，我们今天太多人了，所以可能没有准备这么多有没有人没有的？举手一下。Ada yang belum dapat Anyone pejaman who don't kudus? have the emblems, would you raise your hand?
Yang belum dapat perjamuan kudus. Karena kita terlalu ramai hari ini mungkin tak siapkan cukup. Ada yang belum dapat? Oh semua sudah dapat ya, puji Tuhan. 有没有？都有了吗？ Semua sudah dapat ya? 这个饼和杯 Perjamuan kudus kita ya, semua sudah dapat. Roti dan anggur, semua sudah dapat. ，OK， 没有的话，一个家庭你们可以一起分享，有没有？ Kalau 没有人举手哈，我看不见，所以我相信大家都有了哈，不然你就跟旁边的分享一下。 Oke, saya percaya ada angkat tangan, maksudnya semua sudah ada ya. Kalau ada yang tidak cukup, mungkin satu keluarga boleh kongsi sama-sama. Kalau saya rasa ada yang angkat tangan, maksudnya semua sudah terima ya. Puji Tuhan. You know, Jesus, the Word of God command us when we partake of the communion, we are to remember Jesus. 我们吃圣餐呢，我们是要纪念耶稣。 Ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, sebenarnya kita melakukan sebagai tanda memperingati Yesus. I don't think Jesus meant you just remember the historical fact of what happened, but rather He wants us to enter into what He has done for us on the cross and through His resurrection. 所以我相信耶稣并不是在讲我们只是纪念历史上曾经有这样的事情发生，而是呢，当我们纪念耶稣所做的呢，我们呢能够进入在灵里面进入他为我们成就结着十字架，结着他的复活，为我们成就的一切。 Jadi ketika firman Tuhan mengatakan untuk memperingati Yesus, itu bukan berbicara tentang memperingati fakta-fakta sejarah bagaimana Yesus, kehidupan Yesus dan dia disalibkan. Tapi kita secara roh benar-benar masuk ke dalam apa yang Yesus telah genapi dan lakukan lewat penyalibannya dan kebangkitannya selepas hari ketiga. So as we partake of this communion, we identify with our Lord Jesus on the cross. We identify with Him in Christ. We are resurrected. 所以我们吃这饼、这杯的喝这杯的时候，我们跟耶稣基督合一，我们跟耶稣基督认同，我们跟他同钉十字架，我们也跟他一起的复活。 Ya ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, kita dengan iman meyakini bahwa kita sudah di dalam Kristus ketika dia disalibkan dan ketika dia dibangkitkan, kita juga bersama-sama dengan Yesus dibangkitkan bersama-sama. And this morning, whatever the needs that you have in your life, the resurrection power of Jesus is going to minister to you as you believe it. 所以今天早晨，无论你生命的需要是什么，耶稣基督的复活大能要在你生命里完成，上帝要带给你的自由生命祝福。 Jadi pada saat ini apapun kondisi kita saat ini, apapun keperluan kehidupan kita saat ini, ketika kita mengimani kuasa perjamuan kudus ini, kemenangan Tuhan, segala sesuatu pemulihan Tuhan, kelimpahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Those of us we are maybe not well in the body, you believe that the Spirit of Christ is in you. The Spirit of life will work in your mortal body and bring healing. 所以今天早晨我们当中身体可能有一些不舒服的、需要的，你相信，接着耶稣基督的大能，接着他的灵，你的身体要领受神的生命，你要领受医治释放。 Ya pada saat ini mungkin antara kita yang ada sakit penyakit dalam tubuh fisikal mereka, ketika kita dengan iman percaya tentang kuasa kebangkitan, maka kita akan menerima roh kehidupan dan roh pemulihan, kesembuhan dalam hidup kita dan pribadi kita. So let's pray together that when we receive this emblem, we will receive life and blessing. 所以我们要一起来祷告，当我们纪念耶稣基督所做的，我们吃着杯着饼呢，我们生命要领受他的生命。 Dan saat ini ketika kita mengambil perjamuan kudus ini bersama-sama, kita makan roti dan anggur ini, kita akan menerima roh kehidupan dan juga berkat kelimpahan yang Tuhan siapkan lewat kebangkitannya. Father, we come to you in the name of Jesus. 阿爸天父，我们借着耶稣基督的名字来到你的面前。 Bapa kami datang ke hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. We thank you for this time that we can remember all that you have done for us on the cross and through the resurrection. 我们感谢你在这个时刻，我们能够纪念主耶稣你在十字架为我们成就的，还有你自己的复活大能。 Terima kasih Tuhan karena pada pagi ini kami dapat memperingati bahwa Engkau telah disalibkan dan selepas 3 hari Engkau telah bangkit, itu terjadi Tuhan. We thank you and we
bless your name， 我们感谢和祝福你的名字。 Kami ucap syukur dan kami memuji namamu Tuhan. We pray that you will bless these emblems as we partake of it. We'll receive life, we'll receive blessing, we'll receive your abundance into us. 我们感谢你，当我们吃着饼，喝着杯的时候，我们要领受你的生命，我们要领受你的丰盛。 Kami berdoa dan percaya ketika kami mengambil pujaman kudus ini, roti dan anggur ini, kami menerima roh kehidupan, berkat kelimpahan yang kau telah siapkan dan mengalir dalam kehidupan kami. We thank you in Jesus' name. 我们谢谢你，奉耶稣基督的名字。 Sudah syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Let's eat of this bread, the body of our Lord Jesus. 我们来吃这饼，耶稣基督的身子。 Kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus. 喝这杯主耶稣基督的宝血。Drink of this cup, the blood of Jesus. Cawan ini yang melambangkan darah Kristus. Hallelujah. Haleluya Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. We're going to take out an offering this morning. 我们要收奉献。 Pada pagi ini kita mau ambil uang persembahan bersama-sama. Usher, are you collecting? You're coming up, right? Asyus 招待 boleh. 人会上来吗？站好你的位置了哈。 Oke. Oke. Asyus mungkin boleh dalam posisi masing-masing, mungkin tidak ke depan, dalam posisi masing-masing. Can we have the light on? Boleh buka lampunya? It's a little bit dark. We're going to pray Boleh buka lampu hall. as we give our offering. 我们要来祷告，当我们奉献。 Kita akan berdoa sebelum kita memberi uang persembahan. Hallelujah. Haleluya Jesus. Father, we thank you for this great morning, for being here with us. 主，我们感谢你今天早晨你自己的同在。 Tuhan Yesus, terima kasih kepada pagi ini, pagi yang luar biasa di mana hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. We thank you that our spirit man is quickened, is alive because of Jesus. 我们感谢你，我们这个属灵的人活化起来，因着主耶稣基督。 Ucap syukur pada pagi ini roh kami Tuhan diteguhkan dan dihidupkan karena Yesus Kristus. We thank you for the revelation and the power of your words being planted into our life. 我们感谢你自己的启示，你的话语栽种在我们的里面。 Terima kasih buat kuasa dan penyataan firman-Mu yang tertanam dalam hati kami. Father, we pray that our life will be so aligned with your word, with your plan and your purpose. 我们祷告说，主，我们的生命要跟你的话语对立，一直的行走。 Kami berdoa Tuhan biarlah Bapa kami dapat menjajarkan kehidupan kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu Tuhan. And now, even as we bring our tithes, our offering, our thanksgiving, 主啊，我们现在带着我们的这个感恩，我们的金钱的献祭。 Saat kami memberi uang persembahan ini sebagai ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. 我们求主你自己圣灵大大的浇灌在你自己子民的身上。We pray that your Holy Spirit will just shadow over every one of us. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu terus memagari kami Tuhan dan mengelingkupi setiap kehidupan kami. With your blessing, with your protection, with your abundance. 主啊，借着你自己的丰盛、你的祝福、你的保护。 Dengan pelindungan berkat kelimpahan dalam setiap kehidupan kami. We pray for your church, that your church will continue to rise up, continue to break new ground and advance the kingdom of God. 我们为着你的教会祷告，你的教会要继续往前进，要突破，要扩张你的国度。 Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu, gereja-Mu melalui penerobosan-penerobosan yang baru Tuhan. Dan dapat memperluaskan dan memajukan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Bless your people even as we give. 祝福你自己的子民，当我们奉献。 Berkati setiap umat-Mu di saat kami memberi pada Engkau. 我们感谢你，奉耶稣基督的名字。 Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, Amin. amen, amen. Hallelujah. In your perfect love,
Jesus' name. Now in faith I stand. Hallelujah. With your love for me. Amen. Declaring you are God. Kasih sempurna membebaskanku, menguatkanku. Yesus Tuhan dalam imanku, dengan kasih-Mu nyatakan Kau Tuhan. 在你的爱里，我已得自由，所有恐惧得到释放，奉耶稣的名，凭信心站立，宣告你是得胜。Kasih sempurna membebaskanku, menguatkanku. Yesus Tuhan dalam imanku, dengan kasih-Mu nyatakan Kau Tuhan. 在你的爱里，我已得自由，所有恐惧得到释放，奉耶稣的名，凭信心站立，宣告你是得胜。In your perfect love, now I'm set free. All my fears are gone. Jesus' name. Now in faith I stand. With your love for me, declaring you are God. Here I stand in awe of you. Come abide your mercy and grace. I lay down my life as I need your call. I need Shall you rise and praise the Lord？ 让我们一起来站起来敬拜我们的主。我们给他颁给主哈。For you I bow, surrender to you. You're the reason that I live. Your perfect love. Amen. Amen. Okay, the Lord bless you. You may be dismissed. 神祝福你，你可以散会。 Yesus memberkati, kita anggap kebaktian kita selesai pada pagi hari ini. Amen. Amen.